México, mira, ahí está Pascualina. Ya te vamos a rescatar ya, Pascualina. Acá, Pascualina. Una rescatada. Mira, entre los escombros. Coño, vale. Sementara itu, Angkatan Militer Iran memperingatkan negara-negara yang menggunakan aset sitaan miliknya. Kapal-kapal milik negara-negara tersebut tidak akan pernah diizinkan untuk melintasi Selat Hormuz. جمهور آمریکا در پی اقدامات تجاوزکارانه و تلاش مستمر برای بی‌ثبات‌سازی منطقه اعلام کرده است خسارت شناورهایی که در جریان جنگ تحمیلی علیه ایران اسلامی به دلیل ایجاد ناامنی توسط ارتش آمریکا و تخلف در عبور از مسیر غیرقانونی و ناامن جنوب تنگه هرمز آسیب دیدند را از محل دارایی‌های بلوکه شده ایران پرداخت خواهد کرد. ضمن هشدار به رئیس جمهور جنایتکار آمریکا در خصوص تبعات این اقدام غیرقانونی به همه شرکت‌ها و کشورهایی که از پیشنهاد ترامپ استقبال نمایند و از دارایی‌های بلوکه شده ایران تحت این عنوان استفاده کنند اعلام می‌داریم از این به بعد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اجازه تردد به هیچ یک از شناورهای آنها از تنگه هرمز را نخواهند. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menggelar pertemuan di Gedung Putih Washington DC. Kunjungan ini merupakan pertemuan ke-8 Netanyahu dengan Trump sejak Presiden Amerika Serikat itu kembali menjabat pada tahun 2025. Pertemuan berjalan tertutup selama 90 menit. Kedua negara membicarakan konflik mereka dengan Iran dan juga kondisi di Gaza, Palestina. Usai pertemuan, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan Israel dan Amerika Serikat tetap mitra dekat dalam konfliknya dengan Iran. סיימתי עכשיו פגישה מצוינת עם הנשיא טראמפ. כשאני אומר מצוינת, זה לא מן השפה אל החוץ. שיחה עם שותפות מלאה, עם תמיכה הדדית, עם הבנה על היעד המשותף להבטיח שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני, וגם יעדים אחרים. אחת השיחות הטובות ביותר שקיימתי עם נשיא ארצות הברית, ידידנו דונלד טראמפ. היה שם גם כל הצוות הבכיר שלו, הצוות הבכיר שלנו, וגם כאן הייתה הזדמנות להחליף רעיונות וגם לתאם תאומים שהם חשובים לביטחון ולעתיד של מדינת ישראל. אני מכאן הולך יחד עם רעייתי שרה לטקס ההשכבה של ידיד נפלא שלנו, לינזי גרהאם. אני בטוח שאני מייצג כאן את כל אזרחי ישראל. Selain bertemu dengan Presiden AS, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga bertemu dengan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth dan Menlu Amerika Serikat Marco Rubio. Pertemuan ketiganya berlangsung saat pemakaman Senator Lindsey Graham di Washington. Pertemuan Netanyahu dengan Hegseth dan Rubio menjadi sorotan. Dalam video yang beredar, Netanyahu berbicara serius dengan keduanya. Warganet menilai ada gestur instruktif dari Netanyahu ke Hegseth dan Rubio, namun belum diketahui isi pembicaraan ketiganya. Netanyahu juga bertemu Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Keduanya nampak berbincang serius. Ini adalah pertama kalinya Netanyahu bertemu dan berbincang lagi dengan Zelensky setelah terakhir kali pada 2023. Dirumorkan kedua kepala negara akan menggelar pertemuan formal selama berada di Washington, namun belum dapat dipastikan. Senator Lindsey Graham adalah sahabat terdekat dan pendukung setia Israel di Amerika Serikat. Lindsey juga menjadi sosok di balik masuknya Amerika Serikat dalam konflik Israel dengan Iran. Do you have it on speaker, Ryan? Yes. Alright, connecting you now. Video saat Senator Lindsey Graham menelpon Perdana Menteri Benjamin Netanyahu viral di media sosial. Dalam video ini, Lindsey menyatakan akan membujuk Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk menyerang Lebanon. I'm going to meet with the president this weekend. I'm going down to Doral. I'm going to try to get him to join with y'all in Lebanon to maybe fly some with you. Would you like that? Yeah, Meski ditolak oleh Netanyahu, namun Perdana Menteri Israel ini tetap meminta Amerika Serikat menyerang Iran. Lindsey sendiri dikenal sebagai pendukung utama Israel.
Sementara itu, Menteri Pertahanan Israel Katz, buka-bukaan ingin menyerang infrastruktur energi Iran. Namun Presiden Amerika Serikat Donald Trump melarangnya dan mengingatkan Teheran akan membalas ke negara tetangga. לתקוף מטרות האנרגיה של איראן. ארצות הברית לא מאשרת כרגע, מהשיקול שאיראן תפגע במדינות השכנות, יהיה משבר נפט עולמי. אנחנו מבחינתנו מוכנים להחזיר אותה 40 שנה אחורה. Kembali di Breaking News, pemirsa, serangan drone hantam fasilitas minyak Abqaiq Saudi Aramco. Houthi menyatakan bertanggung jawab atas serangan ini. Tak hanya kilang minyak, Houthi juga menyerang terminal Yanbu Selatan milik Arab Saudi. Fasilitas pengolahan minyak terbesar di dunia milik Arab Saudi, Aramco di Abqaiq dihantam drone Senin siang. Arab Saudi menuduh milisi pro-Iran yang beroperasi di Irak sebagai pelaku serangan. Sementara secara terpisah Houthi mengklaim bertanggung jawab atas serangan ini. Serangan drone ini memicu kebakaran hebat yang terlibat hingga citra satelit NASA. Abqaiq merupakan pabrik stabilisasi minyak tengah terbesar di dunia yang memproses sekitar 5 hingga 7% pasokan minyak global. Serangan ini menambah tekanan terhadap minyak global. Tak hanya kilang minyak, Houthi juga menyerang terminal Yanbu Selatan milik Arab Saudi. Serangan ini menyebabkan tempat penyimpanan bahan bakar terbakar hebat. Kelompok Houthi Yaman mengklaim telah menyerang terminal Yanbu Selatan milik Arab Saudi yang berada di pesisir Laut Merah. Serangan ini menyebabkan depo bahan bakar di sekitar lokasi terbakar hebat. Serangan ini bagian dari eskalasi serangan Houthi terhadap infrastruktur Saudi di pesisir Laut Merah. Selain itu, pasukan Houthi di Yaman berhasil menembak jatuh sebuah drone Akinci buatan Turki. Drone ini dioperasikan oleh Arab Saudi. Drone jatuh dan terbakar di wilayah padang pasir Yaman. Drone Akinci merupakan pesawat tanpa awak berteknologi tinggi dengan nilai sekitar 20 juta dolar Amerika Serikat. Sebuah masjid di kota Gaza hancur dihantam serangan udara Zionis Israel. Ledakan dahsyat membuat warga yang akan menyelamatkan diri ke bangunan sekolah. Rekaman video menunjukkan dahsyatnya ledakan yang menghancurkan bangunan Masjid Al-Mutakin dekat WMCA di pusat kota Gaza. Media Palestina melaporkan pesawat Israel menyerang setelah warga diperingatkan untuk mengungsi. Militer Israel belum memberikan pernyataan terkait serangan udara ini. Ledakan dahsyat membuat warga yang akan menyelamatkan diri ke bangunan sekolah. Pasukan Pertahanan Israel, IDF, mengklaim mereka hancurkan terowongan Hamas di utara Gaza. Penghancuran terowongan tersebut sebagai bagian dari operasi IDF untuk membongkar jaringan bawah tanah Hamas. IDF merilis sebuah rekaman serangan udara yang diklaim targetkan terowongan Hamas. IDF juga merilis rekaman pasukan mereka menelusuri lorong-lorong terowongan Hamas. Belum dapat diverifikasi kapan video ini diambil, namun IDF mengklaim mereka berupaya menghancurkan jaringan terowongan Hamas yang berada di bawah permukaan Gaza. Militer Israel melakukan operasi penghancuran jaringan terowongan Hamas di kawasan Garis Kuning yang memisahkan wilayah warga Palestina dengan wilayah kendali militer Israel. Menteri Pertahanan Israel Katz, menyatakan militer mereka telah menghancurkan 83% jaringan terowongan Hamas di Gaza.